Janata Party was a Kaba Kubaila Chogo. Jotana Payabagai. सरकार दंनाय एजेसिनि गरम गनां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जे नेतृत्व निनी सारा राज्य सारा निनी इंडिया वो कवरेज कायने डेवलपमेंट याप्रि सेवी दङ ताई चिनी यूनियन होम मिनिस्टर गरम गनां अमित शाह जी ताई निनी सभापति सेंट्रल जेपी नड्डा जी ताई चिनी त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर बरम गनां डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा जी ताई सभापति राजीव भट्टाचार्य जी ताई चिनी मंत्री दंनाय ट्राइबल वेलफेयरनि बरम गनां विकास देव बर्मा ताई चिनी जनरल सेक्रेटारि बिपिन देव बर्मा ताई चिनी मंडल प्रेसिडेंट निर्मल देव बर्मा ताई चिनी एमडीसी संजीव रियांग बरगानो बेलेखनो बार बार आंबाय बेरायै मालायै कक सावै फायदी दारानों चिनोर फायदी सोंबाय बाक्सा चिनी बीजेपी नि डेवलपमेंट नो देबो ख्लाइमान तीनाय देबो नायथ ख्लाइमान तीनाय बसखां सालो जों जे एडिसि निर्वाचन 28टा सीट नर खाइजिं खानागाना जोंबोनो बीजेपी नि याफावतै फेनाय चिनोबो सिसिनि टारगेट आनि वानसुकमानि नरजदनो साबिमानना आं दीर्घ दिन दैरा रिजनल पार्टी नो हामदक तमनि तांगै माया कारखाया माने अबनो उद्देश्य जे पार्टी ओ डिसिप्लिन करे जे पार्टी ओ कैसा रूल करे जे पार्टी ओ एक नया तंत्र ओ पार्टी ओ जोंखौ निजनो सापर्ट खेमाया आंनि जे व्यक्तिगत सापर्ट खेमाया सिनि ताबो आनि आंफायुं मिनिस्टार
Boskango जों मिटिंआव आबसुं लाइफोराव बानो साखादार नोंमा फैनाय नोंहा सोंबाय सामुमा थांनाय निनि एक्टिभिटिस बेलाय काहाम हमन हिया गलानि बखा बेलायखन हाबका दै जिनि बिजेपिनि नेतारक आनो मिया हरबाय नै थाङै थाइ दैसा थां साखा ताबो बरानो लामसकै तुखा बेलाय नाय थगै लामसक तुखा दै किसा सकांसिनि बरम गोनां सीएम डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहाजी बानो लामसका बा आम्माय कक साम मिटिं सामनि पुरां दिनि फाइका आबां फाइमाने आनि व्यक्तिगतनि बागि फाइया जोंनि तिप्रासा दफानि बागि सां फायो उन्नयन बागि सि फायो आनि सार्थनि बागि फाइया आबनि बागि दिनि अ पान्दाव बीजेपी नि जे जनसभाव आं दिनि अ जागा जइन खालायफैगाता Tini sani ni BJP bodo ni banarom mani ya golo ti prasar pusu jora tu fiok sajak maman nai. Abo to bos kanggo samung tangmani bising ti sijak jang nai tabuk tang tini jas ang join siklai koba. Sani ni je norong ni je bodol tok mani no tu ini nong joining kai na kai kuni bagi ti prahaste o je ti prasar ni bagi bokong ti soba khai ti prasar no muk khang san nai borok no fiok nai ti prasar no fiok nai ni je ni soba khai mani o soba ni bisingo tini ni BJP ha paye bobai samung tangmani ti prahaste ti prasar ni ba i hastri ni boro ni bagi Abo to naidi chungno tumnai to BJP government notubo BJP সরকার notubo chini central dai Tripura ni সরকার tripartite accord khaina chunotbo dai chini tiprasar obosje manno ni hike chung thanchang na nangnai jara ta khono BJP phayako joto tiprasar BJP फाइनाय एक बाक्सा खा बाक्सा खालायनाय जाहाते चिनि नरेंद्र मोदी जिनि नेतृत्वे जों जाहाते बसखांगते सामं काहामखै थांबानो बागै फायदि आं गाबनो कबागो नर आनो बचुबादि दै चिनि अर एडमिनिस्ट्रेशन जरा सामं थांनो बचुबादि अबनो आं आदि लगे बुसु फेमिली तो फैके दिनै तो हठात करि आङै थांगा दिनै फायखाना दिनै 4,500 हाय फैगोना Sar abo ki na ni je cadet tong mani nong ni bodol ni da na ki on public bodol ma da public केदार नि बादे भानो पब्लिक दङ पब्लिक हिंकानि विलेज डेभलपमेन्ट मनिटरिंग कमिटी सिनि जे पीस एकर्ड के फेमेनि यागुलो ओ जे पीस न जों एकर्ड न बाहायके सामं तांनाय हिने जों कैसा कमिटी खाजाक ओ कमिटी रगबो तिनि जइन खायफेगा मैक्सिमाम नता आइपानो जरा कम नि बागैनाय सबाय हापायका खायसिङो बाक्सा सबाय द्रब रं थाना यो बाहायता norok ni je tripartite agreement in mani ya gulo tabuk je norok ni chukti tabuk bo muk thang khlai je ko tabuk bo o ultina ti sang tang je ko tripa haste bo abo ke ni bo bahai wan chuk bisang sala tangi ja manno tripartite accord to ngia already central government package 250 কোটি approve kai riwi rika ebong chungno government 3 bar meeting ringka nini oro department tribal affairs department nodal hisabe no tak samtang tongo borok chungno meeting reka chini project submit dingnai abo rohor jangnai nini planning thanginai abo ayang rohor hangkai orang chung public na bagi mannai ta ya ba nong ni tal busuk kromai on project ni sang tangi manno project kai to chini bisingo sa tongo abo chung to dolburi tongo o dolburi bisingo bosak agungmai agogya abo tabo gaboni pura depend khainai chini minister honorable minister tribal affairs boni je 7 tarikh tongo je bahai date de samono jache success taiman nong dolni no khoroksa kaisa tokso saman dong jara hokan tinai ro kuno din national party wa thangya pia regional party wa thangani je samani kai rang paisa ni bagai je hamjaknai rokhe bor national party ni banaram nai ni khoroksa samani nanga bono baba hi kokiro mungnai na national party thangin je rang mano obo kuno kogya neng ano tui pheka BJP government tripartite accord khainai jodi bono bini logi riwai chini je package no sung jodi samtang yang kai chini package rok no naithok dile phonungai mano ba ngia phangai mano jung bono naithok khaine baginai ang tini bab dongkha ebong bongni hamjak mano rikha tini Tripurani honorable CM bana hamjak mani khana yasakha tai sini tribal affairs minister sini kubangma minister rok tini hoham do dongkha na yasakha o yasama baginang tini ma phaika ano borom rika tini hai monchowo tini ano kok sana ni jora rika noro ni boskango ang glaigano proudful mota ama thank you hambai Surok tini joining program banarom paike BJP bana belai hambai joto media rongno jora se kok sanai সরকার সিং সালাম তঙ্গ মথানি এই যে খামানি বুদু খামানি কেকনা নাই তো মানে কেকনা শুরু খাইকে ওয়ারুক ফনুই তো খা ওয়ারুক মানে বসকাঙ্গ তাই বেশি দিনিয়া নরক নুনাই এডিসি
সরকার বতে কয়েকদিন বিসিঙ্গর ফিনিশিং সরকার সঙ্গে ফাইতঙ্গ শুধু এমডিসি রগিয়া বংনি ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী বিজেপি ইয়াকুং বারকজাক মথানি এমএলএ বিজেপি ইয়াকুং বারকজাক নৌকাও আর ইয়াকুং যে কোনো দিনও বিজেপি বরক হয় না শুধু সময়ের অপেক্ষা নক নাসিক দিয়ে আনি কক বাইন্দর মিলক দি মথানি যে এমএলএ মন্ত্রী তংনাই রক অলরেডি নৌকাও বারক হইত বরক মথানো বিশ্বাস খাইমালি বিজেপি বরক বিশ্বাস খাইও একমাত্র মথাঙै মাংখাকাই একমাত্র নরেন্দ্র মোদীনি যে পার্টি বিজেপি মথাং মানে চিন্তি প্রাচনা আবার বাগাইনো তিনি চিনি হকং তিনার মুথং যারা চিনি পাবলিক মুথং আম জনতা মুথং এমএলএ মুথং মন্ত্রী মুথং যতনা বিজেপি বিশ্বাস খাই তিনি হাজার হাজার বরক তিনি ফাই স্যার লুকুরুংনি গোबां मासुं दङ जे धुरुंखा भारत कंग्रेस सीपीएम बा तेखुनि बदल फियाबा नंनि बिसिङाव जे সিপিএম কংগ্রেস বে কোনো লড়াই করি তাবো লড়াই স্যার তাবো ত্রিপুরা হাসতেও বিজেপি বা ত্রিপুরা মথাসে মেইন ফাইটিং না 2026 এডিসি ইলেকশন আপনি তো নিতাম ফিয়ক जों सन्त्रास खाया কোনো দিনও ফোন खोनायाखौ जे ত্রিপুরা মথানি बरंनि जनसभा मिছিল मिटिं फाइब्रो बंनो बखबो तखबो जों दै बोसोर बुजाक दंसोनाय जों थांमां जों लास्ट बर्डार पर्यन्त थांगा जेकुनो मिटिं खानांगा चिनि माइक बखबो गारि बखबो जोङो कासुवा थुंताय बले आमाने बागानो साव आनि बिजेपिनि स्लोगान प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध दरकार हा प्रतिशोध नाय जोंबो पृथ्वीनि श्रेष्ठ पार्टी मोदीजीनि पार्टी बिजेपिनि स्लोगान दङ प्रतिबाद खायनाय प्रतिरोध खायनाय प्रतिशोध नाय जों बरबाय बुजामां तकजामां तै जों सह्य खायमालिया आबानि बागैसो जों दिनै बरंनि बिरुद्ध जों सुचारङ आगामी दिनाव जों शुद्ध बिजेपि सिमिनो जों एडिसि दखल खायनाय बरंनि नर आनि कक मिलिनानि बरंनि एमएलए मन्त्री बिजेपिनि नौकावा याकुं बारकजा এই যে এডিসি সরকার যত টাইম জবতে তঙ্গই মাইয়া কয়েকদিন বেশি এডিসি সরকার বাইক কক মিলিব না স্যার কন্টেস্ট এবা চ্যালেঞ্জ ত্রিপুরা মথাবাই সাই দङ जों सिपिएम कांग्रेस बेखौनो चेलेंज करै सिपिएम कांग्रेस किस करै मैदान जों ताबुक चेलेंज त्रिपुरा मथाबा चेलेंज त्रिपुरा मथानो कायसे फुन सिरियास आगामी दिनाव जों सिमना बेकक बाबे बिजेपि जों 2026 एडिसि दखल खायनाय 28 बिसिं 28 ता तिनि महाय बररक तिनि हकं तिनि बररक फाइजाक तिनि यांगो फाइजाक तिनि हापराम फाइजाक तिनि पलिटिक्स बाबु फाउंडार सिनेमानो तिनि पलिटिक्स बाबु यांग फुंदि यांग স্যার ত্রিপুরা মথানো কারে পাহাড় বিজেপি হাবই মানিয়া ত্রিপুরা মথা সিমিসে খাইমানো উনানকে নর পাহাড় যে হাবই মানিয়া বাকি সরকার খানা এডিসি पृथ्वीनि श्रेष्ठ पार्टी साखनले बरक कोनो खाइमिया जोंनो बरक जोंनो युद्ध मैदान तो लड़ाई मैदान तो लड़ाई तो नाइन जोंनो कोनो खाइमिया ओ लड़ाई जोंनो जितिनाय ओ लड़ाइया जोंनो जितिनाय सिनि लगी अलरेडी मथानि अनेक नेता मन्त्री सिनि लगी फाइजाक बरक खाइमिया कयदिन बिसिङो नरमगन एडिसि सरकारबो गरैनाय मथाबो क्यांगै थानाय वार क्यांगै थानाय आपके खाबायखौ बायदांनाय ना कि आइडियोलॉजी बायदांनाय ना फान बायदांनाय কোনো ফান গৈ মোদীজিनि हामजांमु मोदीजी भारतवर्ष नुकना मोदीजी सारा भारतवर्ष जिति कासे प्रकाशे जिति दं कारण एकमात्र चीनी बरक दफानो मुक्ति मांगाय मोदीजीनि तेखेव माया बीजेपी सिमिसे एकमात्र मानो चीनी बरकनो मुक्ति दिनानि कारण आंचलिक पार्टी खाइमां चीनी बुबागरा आंचलिक पार्टी खायै कोनो खाइमालिया खायै बथाबो थांगा बीजेपी बाय बते एलायंस का आंचलिक खाय होने ना माय खायै माय होने ना बतो चीनी बीजेपी बे एलायंस को हा एलायंस बाय हा इमोशनल प्रैक्टिकल बने संगमाय तिप्रासनो जों आगामी दिनाव तिप्रासनो सम्मुखि मथानि ची बायकबा महाराजाना नोंखौ बीजेपी फायदि सुंनि लरि हिनाय आबो हायदों मेसेज को बाहाय आं गनो चीनी आनि महाराजनो सों कयनाय महाराज नोंसिनि लगे फायदि आगामी दिन चीनी त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा चीनी त्रिपुरा सायाग्रांनाय जदिनो महाराज जदिनो बीजेपी फायगाय चीनी त्रिपुरा सरक अनेक एडभान्स जों
जों मेन स्टिमाव दंयानो बागै जोंनि त्रिपुरा सरक जों हामफ्राय मैया महाराष्ट्र आं कयनाय महाराष्ट्र सारनि एलआइसि दल आइपिएफ ति दंमानि बर त्रिपुरा मथा बाय हिना नाय दंमोन दाबो गोबां मा ससियेल मिडिया रग दंगै दं साख्लाय गाबोन दाम सानाय मेन स्टिम माने बीजेपी सारा कोनो लामा करे चिन त्रिपुरा सरक मुक्ति आबाय आं महाराष्ट्र मसायनाय महाराज जी नों फायदे चिनि लगे बीजेपी फायदे बीजेपी नेतृत्व दे आगामी दिने चिनि त्रिपुरा सा जों अनेक उसुक सा कानाय त्रिपुरा सानि जोंते बिब्रांतते कयबो कयदि नंनाय मोदी जी तंसंना चिन त्रिपुरा सरक मुक्ति बना 2028 स्टेटनि जे चंबारिओ महाराजा प्रदुत मानिकनो चिफ मिनिस्टार सारनाय हिनि जे कामियाम चायो ताबुक जे प्रचार खाय तंमानि अमरके नों बाइके वानसो त्रिपुरा हास्ते चिफ मिनिस्टार नि दमनो त्रिपुरा मथानि आंचलिक दल खाय कोनो दिन चिफ मिनिस्टार माया बीजेपी फायगाय सम्भव बीजेपी फायगाय सम्भव किन्तु आंचलिक दल खाय कोनो दिन सीएम बुंनाय बीजेपी मा फायनाय बीजेपी फायगाय अबयसै बुंनाय बेले बेले हम